Mag-unboxing tayo guys kasi nakabili ako sa online ng anemometer. Ang purpose nito guys is para makadetect ng blood pressure. Since kapag yung 60 years old ka na yan above guys, kailangan mo nang makabili ng ganito para ma-monitor mo yung blood pressure mo araw-araw. Kasi any time of the day, kailangan natin yung mga ganitong bagay para sa ganun, ma-maintain natin yung ating blood pressure. Yan guys. Anemometer ang tawag nito. Mabibili natin sa online. Yan. Guys, itry natin ang ating nabiling anemometer. Yan, para i-check natin kung maganda yung kanyang function. Yan. Ganyan guys, yan. Dito natin yan ilalagay, dito sa taas nito, yan. Ganito guys, oh, kailangan maigpit, yan. Maigpit natin ilalagay yan, yan. Ganyan guys ha, yan. 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 Pag nakaganyan na guys, yan. Dito yan guys, so makikita nyo may on and off. Yan. Yan. Pag naka-ready na, i-on natin, on. Yan. Yan guys, makikita natin yan, oh. Yan, yung ganyan, oh. Yan. Antayin lang natin guys, yan, hanggang yun yung mga ganyan, oh. Antayin natin, then Papagupit po. Lalaki. yan. Yan guys ang aking blood pressure. Ayan, 123/79. Ibig sabihin yan guys, normal pa rin yan. Yung blood pressure na ganyan, no? 123/79. Hindi ka mag-worry guys. Yan. Thank you for watching. Kindly subscribe my channel. Yan guys. Thank you very much.